নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ দিনটোৰ বিষয়লৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ দিনটোত খুবেই চৰ্চিত দুটা বিষয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম বিষয়টো হৈছে আজি অসমত উপস্থিত হৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আৰু নিশাই যিহেতু কালি নিশাই অসমত উপস্থিত হৈছিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু আজি আমিনগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ লয় দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰে। ৰাজ্যৰ ৮,০০০ নামঘৰলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰিলে আজি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগতে নামঘোষাৰ শ্লোক আওৰালে তেওঁৰ ভাষণত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটোত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয়। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে আজি ভাষণ আওৰাইছিল বা কেনেদৰে ভাষণত অসমৰ কলা কৃষ্টিৰ সম্পৰ্কে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল, নামঘোষাৰ শ্লোক কেনেদৰে আওৰাইছিল আৰু কি কৈছিল, আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। অসমত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আমিনগাঁৱৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'লে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভোৰতাল নৃত্যকে ধৰি অসমৰ কলা কৃষ্টিৰে আদৰণি জনোৱা হ'ল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত নামঘোষাৰ শ্লোক আওৰাই অমিত শ্বাহে আৰম্ভ কৰিলে ভাষণ। धन्य धन्य के काल, धन्य नारतन उभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। इसका मतलब है मैं भाग्यशाली हूं कि मैं कली काल में पैदा होने के बावजूद भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। और ये संदेश आसाम के महापुरुष शंकरदेव का संदेश, गुरु शंकरदेव का संदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर फैला और भारतवर्ष के अंदर एक प्रकार के भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ অসমীয়া জাতিলৈ অৱদান সম্পৰ্কেও ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। मित्रों, ये भूमि महान परंपरा की भूमि है। यहाँ का संगीत, संस्कृति, साहित्य अनेक प्रकार से अपना वैशिष्ट्य रखता है। आसाम की संस्कृति सिर्फ आसाम की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है आसाम की संस्कृति। উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়েও বিশ্লেষণ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। অসমৰ কলা কৃষ্টি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কথাও ভাষণ প্ৰসংগত বৰ্ণনা কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। और आसाम की भाषा, साहित्य, नाट्य रचनाएं, कविता, भक्ति संगीत और संस्कृति के आद्य पुरुष कोई है तो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव है। श्रीमंत शंकरदेव ने पूरा जीवन आसाम को भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए लगाया। आसाम के साहित्य की रचना कर कर आसाम के साहित्य और संगीत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पूरे देश में इसको परिचय कराया और पूरे देश के अंदर आसाम के साहित्य और संस्कृति की स्वीकृति भी लाए। श्रीमद शंकरदेव हो, महापुरुष माधवदेव हो, इन आसाम के अंदर एक प्रकार से आसाम की जनता को एक करने का काम किया। ব্ৰতদোৱা থানৰ বেদখল সন্দৰ্ভতো সৰব হ'ল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। ব্ৰতদোৱা থানৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা আৰ্থিক অনুদানৰ কথাও ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मित्रों, आज मुझे बहुत हर्ष है। बरदोवा थान जो शंकरदेव का जन्मस्थान है, श्रीमद शंकरदेव के जन्मस्थान भद्रवा को इतने सालों तक शंकरदेव की स्मृति में एक महान पहचान देने की
जरूरियात थी। जो 15वीं सदी में उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया आसाम के साहित्य को, आसाम की संस्कृति को, आसाम के धार्मिक विचार को, आसाम के इतिहास को, और नाट्य लेखन, कविताएं, भक्ति संगीत, ये सब आयामों में जिन्हें आसाम को एक परिचय दिया, उसके जन्म स्थान की इतने सालों तक शासन करने वाले एक कांग्रेसी मित्रों ने कभी चिंता नहीं की थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर जो राज्य की पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, कला है, इसको बल देने में मानती है। क्योंकि हम मानते हैं जब तक राज्यों की संस्कृति और भाषाएं मजबूत नहीं होती, भारत कभी भी महान नहीं हो सकता। आसामी साहित्य के बगैर, आसामी कला के बगैर भारत का साहित्य और कला अधूरा है। और आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि श्रीमद शंकरदेव का जो जन्म स्थान था, वो घुसपैठियों ने कब्जाया हुआ था, उसको खाली कर आज शंकर देव की महान स्मृति को चिरकाल तक स्थायी करने का काम हेमंत बिस्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। वहां श्रीमद शंकर देव के पद चिन्ह रखना है, उनके ऐतिहासिक स्मारक बनाना है, कीर्तन घर बनेगा, सिलिका वृक्ष, आकाशी गंगा, शांतिजन और डॉल मंदिर के ऐतिहासिक स्मारकों को पुनर्निर्मित किया जाएगा, उसको गौरव प्रदान किया जाएगा। और इस महत्वपूर्ण काम के लिए 155 करोड़ जितनी बड़ी राशि आसाम सरकार ने इंगित की है। मैं बार बार हमारे दोनों नेता को इस काम के लिए अभिनंदन देने चाहता हूं। राज्যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ উন্নয়নৰ শলাগ ল'লে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और भाई सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा की जोड़ी ने इस शुरुआत को गति देने का काम किया है। मगर आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। ৰাজ্যৰ ৮,০০০ নামঘৰলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে ২.৫ লাখ কোটি টকা। নামঘৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পদক্ষেপকো ভাষণ প্ৰসংগত শলাগিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। विचार का परिवर्तन भी जरूरी है और वो विचार परिवर्तन सिर्फ विकास से नहीं हो सकता। आसाम के अंदर 1 लाख से ज्यादा नामघर वैष्णव संप्रदाय को, हमारी संस्कृति को, शंकरदेव के संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें से 50 साल के पुराने 8,000 नामघरों को आज 2.5 लाख रुपया देने का कार्यक्रम हो रहा है। গুৱাহাটী নতুনকৈ স্থাপন হ'ব লগা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অসমৰ জনগণৰ কেনেদৰে উন্নয়ন সাধিব, অসমৰ জনগণৰ অভাৱ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব, সেয়াও ভাষণ প্ৰসংগত কৈ গ'ল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बन रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और मित्रों, लगभग 15 लाख की स्थायी और 5-10 लाख की अस्थायी आबादी के लिए आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा भी इसके साथ बनने वाली है। और ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, जहां हर साल 100 डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर होकर बाहर पड़ेंगे, जो आसाम के गांवों की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। मित्रों, 2 साल पहले मैं यहां आया था। आसाम के कैंसर अस्पताल का जो टाटा ट्रस्ट ने बनाया था, उसका भूमि पूजन करने के लिए आया था। उसके बाद मां ब्रह्मपुत्रा में बहुत पानी बह गया। देखिए, इसके बाद 7 चिकित्सा महाविद्यालय आसाम के अंदर बन चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। इसके अलावे लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 चिकित्सा महाविद्यालय और स्थापित करने की बात है, जो आसाम के युवाओं को एक मौका देंगे आसाम और देश भर के गरीब पेशेंट की सेवा करने का। সদ্য ঘোষিত বিটিসি নিৰ্বাচন আৰু বড়ো চুক্তিও স্থান পালে গৃহমন্ত্ৰীৰ ভাষণত। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में शांति के लिए बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट,
मणिपुर के ब्लॉकेड को समाप्त करना, ब्रू रियांग समझौता, ये सारे प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ा काम हुआ है यहां पर बोडो आंदोलन जो सालों से चलता था, उनके साथ एक समझौता कर कर, बोडो समझौता कर कर, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता कर कर आज आसाम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतने सालों से हथियार लेकर जो बोडो युवा घूम रहे थे, आज मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं। और अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ, और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है, 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। यह बताता है कि दिल में अगर सच्ची श्रद्धा है, शांति के प्रति समर्पण है, विकास के लिए कमिटमेंट है, तो नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति श्रद्धा भी है, शांति के लिए कमिटमेंट भी है, और विकास का लक्ष्य उनका तय है। इसीलिए एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाते हुए मोदी जी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। मैं आज डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और ऑल इंडिया और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धा रखकर समझौता किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, इस समझौते के लिए 5,000 करोड़ का पैकेज निर्धारित किया गया था और इसमें आज ज्यादातर प्रोजेक्ट काम पर चले गए हैं। और जो समझौता हुआ था, इसके सारे बिंदु पर आसाम सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम चालू कर दिया है और इसको यथार्थ स्वरूप लाने के अंदर मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इसका कारण है आसाम की जनता ने सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई और सारे हर्डल को पार करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हमने आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले गए। কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ উদ্দেশ্যে অসমলৈ আহিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই গৃহমন্ত্ৰীক জনোৱা হৈছিল উষ্ম আদৰণি। সমাগত 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত গৃহমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ এতিয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। আমি অমিত শ্বাহৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন দেখুৱালো। কালি নিশাই যেহেতু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই অসমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে আদৰণি জনোৱা হয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে উপস্থিত হৈছে, কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেতা তাত অংশ লৈছে আৰু তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আমিনগাঁৱত। আৰু আজিৰ দিনটো খুবেই ৰাজ্যবাসীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, কিয়নো আজিৰ দিনটো ৰাজ্যৰ 8,000 নামঘৰলৈ 2.5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। আৰু স্বয়ং গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই আৰ্থিক অনুদান নামঘৰসমূহলৈ নিজ হাতে প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে গুৱাহাটীত এখন অত্যাধুনিক ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল অৰ্থাৎ দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আজি শুভাৰম্ভ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু নিশ্চিতভাৱে আজিৰ দিনটো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও সমাগত 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী অসম ভ্ৰমণ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ভাষণ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 2021 যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত পুনৰ ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চিতভাৱে 21 নিৰ্বাচন সমাগত, মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ, তাৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণ নিশ্চিতভাৱে খুবেই চৰ্চিত আৰু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে আজিৰ দিনটোত বিবেচিত হৈছে। আন এটা বিশেষ প্ৰসংগ আজি খুবেই চৰ্চিত। অমিত শ্বাহ অসমলৈ আহিছে আৰু অমিত শ্বাহ যেতিয়া অসমত আছে
তাৰ পূৰ্বে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই যোগদান কৰিব বিজেপিত অৰ্থাৎ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল অজন্তা নেওগৰ ৰাজদীপ গলাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল ৰজনীনা তিৰ্কীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটোত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী যেতিয়া উপস্থিত হ'ল আজিৰ দিনটোত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশ লোৱাৰ পাছত কিন্তু কোনো নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ খবৰ নাই বা এতিয়ালৈকে যোগদান কৰা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ আজি কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছী বিধায়িকা অজন্তা নেওগ যেটো শুকুৰবাৰৰ দিনটোত অজন্তা নেওগে দল ত্যাগ কৰিছিল তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল বহিষ্কৃত হৈছিল তাৰ পিছত তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছিল তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল আৰু বিজেপিৰ আজি কোৰ কমিটিৰ বৈঠকত অংশ লয় অজন্তা নেওগে আমি দৃশ্যাংশ মতো দেখুৱাই অজন্তা নেওগে আজি কোৰ কমিটিৰ যি বৈঠকত অংশ ল'লে আজিৰ দিনটোৰ সেই বৈঠকত অজন্তা নেওগ উপস্থিত হোৱা বিষয়টো খুবেই চৰ্চিত বিজেপিলৈ অজন্তা নেওগৰ গমনৰ সম্ভাৱনা এতিয়া প্ৰায় প্ৰকট হৈ পৰিছে আমিন গাঁৱৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি পৰিদৰ্শক বাংলো আছে তাত আজি উপস্থিত হয় অজন্তা নেওগ আৰু উপস্থিত হৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে অজন্তা নেওগে যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপুনি কলৈ যাব বা আপুনি কিয় আহিছে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সাংবাদিকে কৰা হৈছিল কিন্তু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ পৰা তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত বিৰত আছিল তাৰপিছত ভবা হৈছিল যে অজন্তা নেওগে অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিছে শুকুৰবাৰে যিহেতু পদত্যাগ কৰিছিল পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা অব্যাহতি লৈছিল তাৰ বিপৰীত বিধায়ক ৰাজদীপ গল আজি আমিনগাঁৱৰ সেই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বাংলোত উপস্থিত হয় আৰু দুয়োগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ আজি গৃহমন্ত্ৰী সাক্ষাতৰ দিশটো খুবেই বিবেচিত হৈছে আৰু সমাগত 2021 নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ আজি গৃহমন্ত্ৰী সাক্ষাতৰ বিষয়টো খুবেই চৰ্চিত হ'ল তাৰ পাছতেই যেতিয়া অজন্তা নেওগ তাৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল সাংবাদিকে প্ৰশ্ন খুজিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নত কি উত্তৰ দিছিল অজন্তা নেওগৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকে ভাবিছিলে মোক ইমান দিন কিয় কোৱা নাই মোৰ কথা হ'ল যে মই কালিলৈকে দলটোত আছিলোঁ সেইকাৰণে মই যিহেতু এটা ডিচিপ্লিনভাৱে মই কাম কাজবিলাক কৰোঁ সেইকাৰণে কালিলৈকে মই একো কথা কোৱা নাছিলোঁ আৰু মই যিহেতু বিজেপি দল জইন কৰিম আৰু জইন কৰাৰ পিছত মই গোটেইখিনি কথা আপোনাক ৰিপুণ বৰাই কৈছে আপোনাক ব্লেকমেইলিং কৰি বিজেপিলৈ আনিছে বুলি কৈছে কথাখিনি মই চব মই এতিয়া মানে বিজেপি দলত জইন কৰিবলৈ দিওঁ জইন কৰাৰ কেতিয়া জইন কৰিব বাইদেউ মই আপোনাক জনাম কেতিয়া কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে সোনকালে মই দলটোলৈ দলে বলে যোগদান কৰিব জইন কৰিম গোলাক আৰু এই অজন্তা নেওগ গোলাঘাটৰ বিধায়িকা 2001 চনৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে গোলাঘাট উজনি অসমৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি অজন্তা নেওগে 2001 চনৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে জয়লাভ কৰি আহিছে আৰু তেওঁ অসম চৰকাৰৰ PWD বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু এইগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা অজন্তা নেওগৰ যি বিজেপিৰ গমনক লৈ চৰ্চা চলি আছিল আজিৰ দিনটোত অজন্তা নেওগে স্পষ্ট ৰূপত ঘোষণা কৰিছে যে অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান কৰিব কিন্তু কেতিয়াকৈ যোগদান কৰিব সেই কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল অজন্তা নেওগ আৰু আজিৰ দিনটোত এই বিষয়টো খুবেই চৰ্চিত অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰাটো নিশ্চিত আৰু অজন্তাৰ বিজেপি গমন এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত আৰু 21 নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ অহা অজন্তা এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অজন্তা নেওগৰ এই বিশেষ বিষয়টো আৰু আমি আজিৰ দিনটোত খুবেই চৰ্চিত দুটা বিষয় ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ আগত বিশ্লেষণ কৰিলোঁ প্ৰথম বিষয়টো আছিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণ যিটো আজি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণে আৰু তাৰ পাছতে অজন্তা নেওগৰ বিজেপি গমনো আজিৰ দিনটোত খুবেই চৰ্চিত আৰু অজন্তা নেওগে গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰা দুটা বিষয় আমি বিশ্লেষণ কৰিলোঁ আৰু দিনটোৰ বিষয়ৰ পৰা মই নেত্ৰজিৎ বৰাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ